Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurratul Anzia. सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की, उस पे बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को अग्री किया, लेकिन कई लोग जो है ना वो इस बात पे नाराज़ हो गए कि मैंने ईमान को ये क्यों कहा है कि वो अपना बचपना जो है वो छोड़ दे और जो है मैच्योर हुए। ये कोई मतलब ये कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है कि ईमान को चाहिए कि वो अपना बचपना छोड़कर मैच्योर हो, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है। ठीक है, बचपना नो डाउट अपने अंदर से ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि जहाँ पर मैच्योरिटी हो वहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी भी चाहिए, जहाँ पर दिखाने का आपका राइट बने। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं उसी हवाले से बात करूँगी जिस हवाले से मैंने वीडियो बनानी थी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट कर रहे हैं कि आपको ईमान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था एंड ऑल दैट। मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये मैं गलत कह रही हूँ कि आप अपने खामन को ठीक तरीके से समझाएं कि वो जो है गालियाँ ना दे, टिकटॉक लाइव जो है वो बंद कर दे, बहुत हो गया, पैसा कमा लिया, ये है वो है, इज़्ज़त भी गंवाई है इसमें, तो और क्या, और कितना को इज़्ज़त जो है वो गंवानी है और कितना जो है वो अपने आप को गिराना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि ईमान को जहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वहाँ पर मैच्योरिटी दिखाए, जहाँ पर बचपना जो है वो उसको दिखाना चाहिए वहाँ पे अपना बचपना दिखाए। ठीक है? अब डेली जो है ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने खामन को आपने फ्री छूट दी हुई है, फ्री हैंड दिया हुआ है, डू व्हाटएवर यू वांट, कि जो मर्ज़ी करो, माँ बहन की जिसको गालियाँ निकालनी है आप निकालें, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो। तो ये सारी पलट के ना आपके लिए मुश्किल बनेंगी ईमान, ये मेरे लिए या इधर उधर किसी के लिए मुश्किल नहीं बनेगी, ये आपके लिए मुश्किल बनेगी। और ये जो भी आपके घर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। अब ये जो आसिफ साहब हैं ये आपके घर आए हैं, फ़ायदे के लिए आए हैं, साकादारी बनाने के लिए आए हैं, दोस्त बनाने के लिए आए हैं। और ये कौन से इतने सगे आ गए कि भाई सारी की सारी जो है इतना एग्रेसिव हो रहे हैं कि माँ माँ जी ऐसी हैं, आपका मैं मुंह तोड़ूंगा, ये है वो है। भाई आप भी फिर उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं जो कि रजब कह रहा है। ठीक है, हम अकेले काफ़ी हैं, हम इस मैदान में इस दौड़ में अकेले काफ़ी हैं, क्योंकि हम जो है सच और हक की बात मैं कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे आसिफ साहब। अच्छा जी, यहाँ पर ईमान को हरगिज़ मकसद नहीं था ये कहने का कि वो अपना बचपना छोड़े और जो है ये करे वो करे। ईमान को मकसद था ये कहने का कि भाई हर चीज़ जो है वो दिल बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऑल राइट, लेकिन अपने खामन को समझाए, अपनी सास को समझाए, वास्ते दे, दुहाइयाँ दे कि भई आइंदा से तुम ये चीज़ें वर्ड नहीं बोलोगे, ये चीज़ें जो है ख़तरनाक हैं, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है। आप ये तो कहते हैं 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है, हमारे बाबा जी ने कहा, और मैं भी शायद 2026 में ही जो है वो रजब इधर आए। तो क्या यहाँ पर जितने लोगों के साथ वो दुश्मनियाँ मोल ले रहे हैं, क्या वो जीने देंगे? क्या वो उसको यहाँ पे टिकने देंगे? यहाँ पे 10-10, 20-20 रुपए के ऊपर कत्ल वाजिब हो जाता है, लोग कर देते हैं, गुस्सा इतना होता है, हाइपरनेस में लोग जो है वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ना करे आपके साथ, आपके जो है वो रजब के साथ ऐसा हो, या अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। ठीक है, मेरे मुंह पे खाक। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर वो अपना सब्र अपना जो है गुस्सा कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ दुश्मनियाँ जो होती हैं वो बहुत बुरी होती हैं। किसी के साथ दुश्मनी ले लेना ना बहुत ही बुरा काम है, और यहाँ पर वो हर उस बंदे के साथ दुश्मनी ले रहा है, और हर उस इंसान के साथ दुश्मनी ले रहा है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, और साथ में जिसने इसको फ़ायदा दिया है। ठीक है, किसी ना किसी, अब जैसे ज्वेलर्स वाले हैं वो इनको ज्वेलरी देते हैं, फ़ोन वाले हैं तो वो शर्जील ने फ़ोन दिया, ठीक है, उसके पीछे रजब की तस्वीर थी, कौन देता है? कोई नहीं देता। और अगर आपको मिल गया है, अगर आपकी ऐसी दोस्त हैं, आपके ऐसी दोस्तियाँ हैं, तो उनको हाथ से मत जाने दें।
اور اپنے پیسے کے اوپر اتنا غرور مت کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمان کی آنکھوں میں بھی پٹی بن چکی ہے. اب وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے, سمپل. وہ کیا کرے, وہ اپنے بچہ بھی ہو گیا ہے اور اب اس گھر میں رہ بھی رہی ہے, تو اس نے سمجھوتا تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی شاید وہ اپنے خاوند کو سمجھاتی بھی ہو, خاوند نہ سمجھتا ہو, پھر اس کی ہٹ درمی ہے, پھر اس کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انا کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے, اب ایمان نے بھی تو اپنے آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, اپنے بچے کو بھی پورا کرنا ہے, تو پھر اس کے پاس کوئی آپشن رہ نہیں جاتی. لیکن کائنڈلی آپ تھوڑا سا ایمان ہوشیار ہوں, چلاک ہوں, اور پلیز ایسے گھر میں رہنا اچھے طریقے سے سیکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سمجھوتا کر ہی لیا ایسے بندے کے ساتھ رہنے کے لیے, تو پلیز تھوڑا سا بریو ہوں, تھوڑا سا ہوشیار ہوں, اور ساتھ میں اپنے خاوند کو سمجھائیں, غزل کے ساتھ مل کر سمجھائیں کہ اتنی زیادہ دشمنیاں مول نہ لے, کیونکہ بہت بری دنیا ہے یہ, بہت بری دنیا, اور اس نے بھی بہت برے اعمال کر لیے ہیں. ہمیں کیا پتا وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں, دیکھی جا رہی ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا نہیں ہوا. یہ 2025 میں بہت ساری چیزیں رجب نے کی ہیں, اور بہت ساری اور ہونے کو باقی ہیں, کیونکہ وہ دشمنیاں مول لے رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. سو یہ میرا مقصد تھا کہ ایمان اپنا بچپنا ختم کر کے تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کرے, اور کوئی جو ہے اللہ واسطہ دے اس کو, تاکہ وہ ان کاموں سے دور رہے. اب پھر لائیو آیا ہے, لڑکیوں کے ساتھ آ رہا ہے, اوکے, اگر ایمان اوکے ہے تو ہمیں, ہمارا کیا ہے, ہمارا وہ جو ہے وہ کچھ تھوڑی لگتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سجیشن دیتے پھریں. لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میں بتا رہی ہوں, سمجھنا نہ سمجھنا وہ مجھے نہیں پتا, وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے, وہ تو اپنی ماں کی نہیں سنتا, وہ اپنی بیگم کی نہیں سنتا, وہ کسی اور کی کیا ہی سنے گا. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. اگر آپ لوگ اگری کرتے ہیں تو آپ لوگ نیچے کامنٹ سیکشن کے تھرو کامنٹ کر سکتے ہیں. میں شروع سے ہی, ڈے فرسٹ سے ہی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ تھی. ایمان کو جو ہے وہ ہم جو ہے جسٹس دینے کے لیے جو ہے وہ ایک ہم نے یہ مہم چلائی تھی, اور ہم نے ہیش ٹیگ بھی ہم نے استعمال کیا تھا کہ جسٹس فار ایمان. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایمان انہی کے رنگوں میں رنگی گئی ہے. آف کورس اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سمجھوتے کے علاوہ, لیکن اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ ٹکنا ہے, اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ آپ نے وہاں پر رہنا ہے, آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ میں نے نبھانی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اٹس گڈ, تو پلیز اپنے بندے کو بھی سمجھائیں کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائے, لائف چھوڑ دے. آپ اوکے اگر لڑکیوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, آپ اوکے اگر لڑکیوں کے ساتھ وہ گندی گندی باتیں کر رہا ہے, تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ آگے سے آپ کے آگے, غزل کے آگے اور ماجی کے آگے ضرور آئے گا. میں نہیں چاہتی کہ آئے, لیکن یہ ہے کہ سچویشن یہ بن رہی ہے, ان قریب بہت ساری چیزیں اور بھی بدلنے والی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ ڈو کامنٹ. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آگے یہ تمام چیزیں آئیں گی, تو آپ نے مجھے کامنٹ کرنا ہے کہ میں باتیں ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. سو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.